नमाज फ़ज्र के बाद या रहीमु 133 मरतबा, बाद नमाज ज़ोहर या करीमु 133 मरतबा, बाद नमाज असर या रज़्ज़ाक़ु 133 मरतबा, बाद नमाज मगरब सूरत फ़ातिहा 133 मरतबा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. बाद नमाज इशा सूरत आले इमरान आयत नंबर 26 33 मरतबा।